राधे कृष्ण भक्तवृंद। आज ये वीडियो माध्यम रे जानमा जी घरटा काणे घरटा काणे ई वीडियो माध्यम रे जानमा जेनटा कि हमें नी जानबार द्वारा ही ई सब असुविधार सम्मुखीन हवार पड़सी। आउ हमें नी जानमा नी ये करमा नी सिखमा नी बुझमा है, लेकिन हमें एंता असुविधा ती पछे पड़मा जे कि पछे डॉक्टर भी किसी कर नहीं पारे, महापुरुष भी किसी कर नहीं पारे। कांजे भूलटा तो हमें करमा आउ दंडटा भी दूसरा लोग के नहीं भोग हमके ही भोगी लगवा। तो ई वीडियो माध्यम रे हमें जानमा चलो घरटा काणे कांजे ई जिनिस हम जानबार बहुत जरूरी अच्छे। जदि हमें नहीं जानूँ पहले बहुत असुविधा है। कांजे बोले देखो आखि पाखि आगली हेन्ता मजहबपंथी थिले नहीं थे, किंतु एखेन देखो आखि पाखि मजहबपंथी ताकमे व्यापी जाऊन। कांजे से मने हमके गुमराह कर दूछन, हमें गुमराह ही छू बोली गुमराह कर दूछन। हमें जदि जिनिस जानता बुझता सीखी जेता लेकिन हमें गुमराह नहीं हेता। से लेकिन ई वीडियो माध्यम रे जनाबाली कोशिश कर हमर भक्तवृंद देश जेते अच्छन हिंदू भाई बहन माँ बापा सबको मैं बतावा लगे चेष्टा कर हमें हमर धर्म के हमर नीति नियम के हमें जानू जे किहे आसिक हमके फटकरी नहीं नी पानो ताकर आड़े। हमें हमटा स्ट्रंग थी जाइन थमा बोले से ताकर गीत गावा नो कि हमें 2-4 गीत 4टा गीत अतका गाई दी थमानो हेले हम क्या ताको थी नहीं पारबे नहीं पारो। तो चलो वीडियो के आरंभ करो। देखो प्रथमे तो घरटा होछि गोटे मंदिर। घरटा काणे घरटा होछि पूरा गोटे मंदिर। केनता बोले देखो हमें मंदिर मन के जाऊँ गाधी बुड़ी जाऊँ सफा सुतरा होकर जाऊँ आइस विसर चोरी शिकार नहीं खाई हमें जाऊँ कि मंदिर जगन्नाथ मंदिर गलना कि कृष्ण मंदिर गलना कि हनुमान मंदिर गलना कि शिव मंदिर गलना एंता जाऊँ ना जे हमें सेने पूरा महसूस करसु हमें पूरा भल तार मैंने हमके इन्हें किए किसी कर नहीं पार हमें महापुर नचो महापुर हमके रक्षा करबे इटा भगवान हमके सब सुख दुख नु ये करबे बचाबे आ इटा इटा ताकर महापुर ठानु हमके किसी किए अनिष्ट कर नहीं पार ये जिनिसटा तो आ हमर आगे हमर सब भर रहबा ये जिनिसटा तो इतले तो जाऊँ ना महापुर के हेले घरटा भी गोटे भाव हमें जेन घरे रोचु से घरटा भी हेन्ता सुरक्षा कवचे केनता देखो खरा खूब है घर भितर ढुकी जाऊँ छाने आराम से रोचु। एक दुई गला हमके वर्षा केतनी केतनी है मचवाली केन के जाऊँ घर के दुई है। तीन है जे हमके जाड़ बहुत है जाड़ रे हमें बारिश भी पारमा के घर के जाऊँ घरे रोचु आराम से सुरक्षा कवच मिलला कि नहीं मिलूचे कि नहीं घरे। 3टा गला 4 नंबर रे हमें घर ने हमर हेला जेनता कि इम्पोर्टान्ट जिनिस सेगरा हमें रखुछु। इम्पोर्टान्ट बोले ऑल सुना रूपा धरिकी निजर कपड़ा लुतार धरिकी गाड़ी मोटर फटफटी धरिकी सब किछि सब घरे रखुछु क्या हमें इथे लगे रखुछु जे हमें घरे रखीछु माने ये सुरक्षा कवच रे अच्छी असुविधा किछि नहीं होए। जेनता मंदिर के गले हमें मंदिर के महापुर ने के आईछु माने हमके किसी असुविधा नहीं होए। सेनता घरटा भी सही जिनिस है बुझी पारला। घरटा काणे मंदिर है मंदिरटा जेनता सुरक्षा कवच घेरसी घरटा भी हेन्ता सुरक्षा कवच घेरसी। तापरे जेन हमें घरे घरे भी हमें छुटिया छुटिया हमार मंदिर छुआ है सेने भी हमें पूजा करूँ। वर्षानु केतेटा तिहार बाहर आउछे महापुरु के हमर दे देवता महापुरु हमर पितृपिता के घरे पूजा दौछु कि नहीं दबा दौछु ना समस्ते दौछ हमें भी दौछु समस्ते दौछु महापुरु के पूजा करछु। और सेटा भी
ପିତୃ ପିତାକେ ବି କରୁଛୁଁ, ହେଇ ଘରେ କରୁଛୁଁ। ହେଲେ ଘରଟା କାଣା ମନ୍ଦିର ହେଲା କି ନି ହେଇ? ମନ୍ଦିର ହେଲା ନା? ହେଲେ ଆମେ କରୁଛୁ କାଣା ଘରେ? ଆମେ ଘରେ କରୁଛୁ କାଣା? ଏଖା ଇଟା ଜାନୁ। ଘରଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର। ଯେନ୍ତା ମନ୍ଦିରକେ ଆମେ ଯାଉଛୁଁ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇକରି, ସେନ୍ତା ଘରେ ବି ଆମେ ରହିବାର କଥା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇକରି। ଘରଟାକେ ବି କରବାର୍ କଥା ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଘରଟାକେ ବି କରବାର୍ କଥା। ହେଲେ ଆମେ କରୁଛୁଁ କାଣା ଘରେ? ଆଜ ଝୁରି ଆଣିଲା କାଟିଦେଲା ଭାଜିଦେଲା ଗନ୍ଧି ଯାଉଛେ ଘରଟା। କାଲ୍ ଶିକାର ଆଣିଲା ଭାଜିଦେଲା ଗନ୍ଧି ଯାଉଛେ ଘରଟା। ପରଦିନ ଶୁଖୁଆ ଆଣିଲା ଭାଜିଦେଲା ଗନ୍ଧି ଯାଉଛେ ଘରଟା। ସେଦିନୁ ଆମେ ଆସିଲା ବିଠଲ ବାଠଲ ହେଇକିରି ସିଧା ଗଲା ଗୋଟିକେ କେତେ ଧୋଇଲା ତ ନି ଧୋଇଲା କି ଜିନିଷେ ଗଲା ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେଲା ମହାପୁରୁକେ। ମାନେ ଘରଟା କେତେ କାଣା ଆଉ ହଉଛେ ଦେଖ। ସେନୁ ଘରେ ଗୋଟେ ଉଦଣ୍ଡ ଥଇସନ୍। ଗୋଟେ ଘରେ 10ଟା ଅଛନ୍ ମାନେ 8ଟା ପୁରା ମତୁଆଲେ। ଯଦି ପିଲା ଅଛନ୍ ଟୁକେଲ ଛୁଆ ଅଛେ ତ ମହତ୍ ଅଛେ। ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ ହେଲେ ମତୁଆଲ। କାଣା କରୁଛନ୍? ମଦ ଥରେ ପିଇ ଆଉଛନ୍, ସବୁନେ ଢୁକି ଯାଉଛନ୍। କାଣା ହେବା କି? ଇ ଜିନିଷଟା ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍। ବେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବୁଁ ମତୁଆଲଟେ ଆସବା, ସବୁନେ ଛିଟା ଉଣିଦେବା, ଇଦି ସିଦି କରିଦେବା, ଘରଟା ବିଠଲ ହେଇଯିବା, କେତେ କଥା ହେଇଯିବା। ଝୁରି ଶିକାର କରି ବନ୍ଧେଇକିରି ଘରକେ ପୁରା ବିଠଲ କରିଦେମା। ଆଉ ସେନୁ ଜିମା ଯେ ମହାପୁରୁକେ ଦୋଷ ଦେମା। ମହାପୁରୁ ମୁଇଁ ତତେ ଘରେ ପୂଜା ଧୂପଖାଳି ଜାଲୁଛେଁ, ତତେ ମହାପୁରୁ କହୁଛେଁ, ମୁଇଁ ତତେ ନଡ଼ିଆ ଫୁଟଉଛେଁ, ମୁଇଁ ତତେ ସବୁରେ ମାନୁଛେଁ, ଆଉ ମୋର୍ ଦୁଃଖଟା କାଁଜେ ଖଣ୍ଡନ ନି ହେବାର୍। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଭଗବାନକେ କହେମା। କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ନିଜକେ ହେତା କି ନି? ମୁଇଁ ଯେନ୍ କୁକୁଡ଼ା ମାରୁଛେଁ, ମୁଇଁ ଯେନ୍ ବୁକା ମାରୁଛେଁ, ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛେଁ, ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଶୁଖୁଆ ଖାଉଛେଁ, ମୁଇଁ ଯେନ୍ ମଦ ପିଉଛେଁ, ଇଥି ଘରଟା ବିଠଲ ହଉଛେ, ଘରଟା ଅଶାନ୍ତି ହଉଛେ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଖରାପ ହଉଛେ, ସେଥିଲାଗି ଘରେ ଦୁଃଖଟା ପଡ଼ୁଛେ। ଇଟା ନିଜକେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରସୁଁ ନି କରୁ। ଆମେ କେନ୍ତା ଲୋକ? ପରଟାକେ ତୋର ଭୁଲ ଅଛି আর নিজরটাকে নিন। এটা ହେଲା ଗଲତ। এটা ହେଲା ଗଲତ କି ନିଜର ଭୁଲକେ ସ୍ୱୀକାର করবার চান্স নিন আর दूसरा লোককে উঙ্গলি উঠাবার লাগে ছাড়বার নিন। এটা হচ্ছে গলত। हमें যদি বাস্তুকে ঠিক হিসাବରେ ରଖତା, ଝୁରି ଶିକାରେ ନି ଗନ୍ଧାତା, ବାସ୍ତୁ ଭର ହେତା, ବାସ୍ତୁଟା ପରେ ଭଗବାନ ସେଟା ପରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ବୁଝବାନି। ଘରେ ଆଇଁଷ ବିଷ କେତେ ରକମ କରି ଦଉଛୁଁ। ଲାଷ୍ଟନେ ଦୋଷୀ ହଉଛେ କିଏ? ମହାପୁରୁ। କାଁଜେ ଧୂପଖାଡ଼ିଟେ ଜାଲୁଛୁଁ, ବଡ଼େ ବଡ଼ କାମଟେ କରି ଦଉଛୁଁ, ନଡ଼ିଆଟେ ଫଟେଇ ଦଉଛୁଁ, ବଢ଼େ ବଡ଼ କାମଟେ କରି ଦଉଛୁଁ, ଆଉ ଘାଏ ମହାପୁରୁ କହି ଦଉଛୁଁ ମନ ଲାଗ୍ବା ହେଲେ ବଢ଼େ କାମଟେ କରି ଦଉଛୁଁ। ଇ ଜିନିଷଟା ଆମକେ ବୁଝବା ଲାଗି ପଡ଼ବା। ଯେତେ ଦିନ ଯାକର ଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ନି ବୁଝବା ନା, ହେତେ ଦିନ ଯାକର ଆମକେ ଇ ଜିନିଷଟା ଘାଟି ରହିବା। ଆଉ ପଛେ ମହାପୁରୁ ନି ଶୁଣିଲେ ବେଲେ ମୁଇଁ ଅଲଗା ମଜହବ ନେକେ ପଲେଇ ଗଲି। ମହାପୁରୁକେ ହେତେ ମାनଲି ଯେ ମୋରଟା ନି ଶୁଣିଲେ ମୋର୍ ଦୁଃଖଟା କେବେ ନି ଖଣ୍ଡନ ହେଲା ବେଲେ ଅଲଗା ମଜହବ ନେକେ ପଲେଇ ଗଲୁ। ଆରେ ଅଲଗା ମଜହବ ପାନ୍ତି ମାନେ ଭିକିନି ଦୁଃଖ ବେମାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍। ଜାଣିଲ, ଇଟା ଆମର୍ ଜାନବାର ଜଡ଼ୁରେ କେତେ କେତେ ଅଲଗା ମଜହବର ତାଙ୍କର ଦେଶ ମାନେ ଦେଖବ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, କେନ୍ତା ମାଡ଼ ମର୍ଦନ ହଉଛନ୍ ବି, କେନ୍ତା କାଣା ହଉଛନ୍ ଅଲଗା ଦେଶ ମାନେ ବି ଦେଖବ, ଜାନବ, ବୁଝବ। ନ୍ୟୁଜଟା ଦେଖ ଟିକେ, ଫାଲତୁ ଜିନିଷଟା ଦେଖବାର ଜରୁରତ ନିନ। ନ୍ୟୁଜ ଦେଖ, କିଏ କାଣା ଗୋଟେ ବୁଝଉଛେ ବୋଲେ ସେଟା ଆମେ ଦେଖବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଁ, ହେଲେ ଆମେ ଆଗକେ ବଢ଼ି ପାରମା। ନାହେଲେ କିନି ଏନ୍ତା ଘାଟି ଦେବେ ସାଣ୍ଟି ଦେବେ, ଆମର ପାଖେରୁ ନେଇଯିବେ, ଆମେ ଫେରିଥିମା। କଥାକେ ବୁଝୁଁ, ଆମର୍ ଘରକେ ବାସ୍ତୁକେ ଭଲ କରି ରଖୁଁ। ଝୁରି ଶିକାର, ଅଣ୍ଡା ମାଛ, ଶୁଖୁଆ ଫୁଖୁଆ, ମଦ କୁସୁନା ଇନୁ ଆମେ ଘରକେ ବଞ୍ଚୁଁ। ଏକରେ
ଆଉ ଆମେ ପୁରା କାଁ ହାର ଖାଇମା शाकाहारी खाइमा मांसाहारी नहीं शाकाहारी खाऊं ଆଉ ଘରଟା ଦେଖ ପବିତ୍ର ରଖୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନଟା ପବିତ୍ର ରହିବା ଭଗବାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ହେବେ ତୁମେ କିନି ଦିନେ ଥି 10 ଟଙ୍କା କମଉଥ ମତଲବ ନିନ ଘର ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ପରିବାର ପୁରା ଖୁସିହାଲିରେ ରହିବା ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଘରେ ଏନ୍ତା ରକମ କରୁଥିବ ବିଠଲ ବାଠଲ କରି କରୁଥିବ କି ଘର ବାସ୍ତୁ ଖରାପ ଥିବା ତୁମେ ଦିନେ 1000 ଟଙ୍କା କମାଲି ବିକି ତୁମକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଇ ନି ପାର ତୁମେ ये जिनिसरा टिके हमके बुझवाली पड़वा हम ये जिनिसरा बुझू जानू केनता गति हेते लाउछे अक्के जे हैला ए वीडियो रे आज हमें घर रो किछि अंश मी बताली बेसी लंबा वीडियो हो गेले बोलनी तो आशा करछे वीडियोटा भल लागिथबा जदि वीडियोटा भल लागला लाइक शेयर कमेंट जरूर करबे चैनल के सब्सक्राइब करबे आउ ई वीडियोटा तुम सांग साथी जेन अछन सबके पठाबे जे से मने भी बुझी पारबे जानी पारबे और सतर्क होकर रहबे जे ताकर घर परिवार भी ठीक से रहबा हला ठीक अच्छे राधे कृष्ण जय श्री राम भारत माता की जय जय हिंदू राष्ट्र राधे राधे।